क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक ऐसा माबूद था जिसके सामने लोग सजदे करते थे, कुर्बानियां पेश करते थे और अपनी जिंदगी के फैसले उसके नाम पर करते थे। वो समझते थे कि बारिश उसी के हाथ में है, जमीन की जरखेजी उसी के इख्तियार में है और कामयाबी और नाकामी उसी की मर्जी से होती है। इस माबूद का नाम था बाल। लेकिन क्या बाल वाकई कोई खुदा था या इंसान के वहम और शिर्क की एक अलामत? आज हम इसी हकीकत को कुरान की रोशनी में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या बाल सिर्फ एक पुरानी कहानी है या आज भी किसी और शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, अतदऊना बाला व तजरूना ahsan अल खालितीन, अल्लाह रब्बकुम व रब्ब आबाइकुमुल अव्वलीन। यानी क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाले को छोड़ देते हो, अल्लाह को जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादा का रब है। ये आयात हमें एक जबरदस्त टकराव दिखाती हैं। एक तरफ तौहीद और दूसरी तरफ शिर्क, एक तरफ अल्लाह की वहदानियत और दूसरी तरफ इंसान का घड़ा हुआ माबूद। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ उस वक्त भेजा गया जब उनके दिलों में तौहीद कमजोर हो चुकी थी और उन्होंने अपने इर्द गिर्द की कौमों के असर में आकर एक बुत को अपना माबूद बना लिया था। उस बुत का नाम बाल था। तारीखी रिवायात के मुताबिक बाल कदीम कनानी और शामी इलाकों में पूजा जाने वाला देवता था। लोग उसे बारिश, बिजली, तूफान और जरखेजी का मालिक समझते थे। उनका अकीदा था कि अगर बाल राजी हो जाए तो फसलें लहलहा उठती हैं, अगर नाराज हो जाए तो कहत पड़ जाता है। यूं उनकी मईशत, उनकी सियासत और उनकी मजहबी जिंदगी सब कुछ उसी बुत के गिर्द घूमने लगा था। लेकिन सवाल यह है कि एक पत्थर या मुजस्समा कैसे बारिश बरसा सकता है? कैसे वो जमीन को जिंदगी दे सकता है? कैसे वो इंसान की तकदीर बदल सकता है? यही वो सवाल था जो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने रखा। आपने निहायत हिकमत और जुर्रत के साथ फरमाया कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। बारिश बादल से आती है, बादल अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, जमीन अल्लाह के हुक्म से सब्ज होती है और रिस्क अल्लाह के हुक्म से तकसीम होता है। बाल कुछ भी नहीं कर सकता। वो ना सुनता है, न देखता है, न नफा दे सकता है, न नुकसान। यहां कुरान हमें एक बुनियादी अकीदा सिखाता है, तौहीद। तौहीद सिर्फ ये कह देने का नाम नहीं कि अल्लाह एक है, बल्कि ये मान लेने का नाम है कि कायनात के हर निज़ाम का कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान किसी और को इस इख्तियार में शरीक करता है तो वो शिर्क करता है, चाहे वो शरीक एक पत्थर हो, एक इंसान हो या कोई नजरिया हो। कौम ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की बात सुनी, मगर उनमें से अक्सर ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि बाल सिर्फ एक मजहबी अलामत नहीं रह गया था, वो उनकी शनाख्त बन चुका था। उनके रस्मो रिवाज, उनकी तकरीबात, उनकी ताकत का ढांचा सब उसी के साथ जुड़ा हुआ था। सच को मान लेना आसान होता है, मगर उस सच के मुताबिक अपनी जिंदगी बदलना मुश्किल होता है। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपने नबियों की दावत को ठुकरा देती हैं, वो बिलाखिर नुकसान उठाती हैं। कुरान हमें बार बार पिछली कौमों के अंजाम से खबरदार करता है ताकि हम इबरत हासिल करें। बाल की इबादत करने वाली कौम भी अपने अंजाम को पहुंची। उनका निज़ाम टूट गया, उनकी ताकत बिखर गई और उनका झूठा माबूद उन्हें बचा न सका। अब यहाँ एक अहम मोड़ आता है। क्या बाल सिर्फ एक पुराना बुत था जो मिट्टी में मिल गया, या बाल एक सोच का नाम है, एक रवैये का नाम है? अगर हम गहराई से देखें तो बाल दरअसल हर उस चीज का नाम है जिसे इंसान अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दे। जब इंसान ये समझने लगे कि उसकी कामयाबी का असल राज उसका पैसा है, उसकी शोहरत है, उसका ओहदा है, उसके ताल्लुकात हैं, तो वो दिल ही दिल में इन चीजों को अपना बाल बना लेता है। आज के दौर में शायद कोई खुलेआम बाल के मुजस्समे के सामने सजदा ना करे, लेकिन क्या हम दौलत के सामने नहीं झुकते? क्या हम शोहरत के लिए अपने उसूल कुर्बान नहीं करते? क्या हम ताकत के हुसूल के लिए हलाल और हराम की तमीज भूल नहीं जाते? जब कोई शख्स कहता है कि मेरा कैरियर ही सब कुछ है, मेरी कमाई ही मेरी ताकत है, मेरी फॉलोइंग ही मेरी पहचान है,
تو وہ انجانے میں اپنی امیدوں اور خوف کا مرکز اللہ کے بجائے کسی اور چیز کو بنا رہا ہوتا ہے۔ یہی جدید دور کا بال ہے۔ یہ پتھر کا نہیں، دل کا بت ہے۔ اسے توڑنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا۔ اسے ہم خود تراشتے ہیں، خود سجاتے ہیں اور پھر خود ہی اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ عقیدہ دل میں مضبوط ہو جائے تو کوئی بال باقی نہیں رہتا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت دراصل ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ وہ ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ اگر تمہیں بارش چاہیے تو اللہ سے مانگو، اگر رزق چاہیے تو اللہ سے مانگو، اگر کامیابی چاہیے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ دنیا کے اسباب اختیار کرو مگر دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ۔ یہی توحید ہے، یہی ایمان کی روح ہے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں نے مختلف ناموں سے اپنے اپنے بال بنا رکھے ہیں۔ کوئی اپنے لیڈر کو نجات دہندہ سمجھتا ہے، کوئی کسی روحانی شخصیت کو ہر مشکل کا حل سمجھ بیٹھتا ہے، کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی کو ہی آخری طاقت مان لیتا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اسباب اختیار کرو مگر سبب کو رب نہ بنا دو۔ علاج کرو مگر شفا دینے والا اللہ ہے۔ محنت کرو مگر کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ میری سب سے بڑی امید کس سے وابستہ ہے؟ میرا سب سے بڑا خوف کس سے جڑا ہوا ہے؟ اگر جواب اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں کوئی نہ کوئی بال موجود ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں بہت مشہور ہو جائے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو۔ بال کے ماننے والے شاید کچھ عرصہ تک طاقتور نظر آئے ہوں، مگر تاریخ میں ان کا نام عبرت کے طور پر رہ گیا۔ اللہ کے ماننے والے چاہے دنیا میں کمزور دکھائی دیں، مگر انجام کے اعتبار سے وہی کامیاب ہیں۔ اس پوری کہانی کا خلاصہ یہی ہے کہ شرک کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، مگر توحید کا پیغام ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے تو اس کے اندر سے ہر جھوٹا خوف نکل جاتا ہے اور ہر جھوٹی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے دل کے ہر بال کو توڑ دیں گے۔ ہم دولت کمائیں گے مگر اسے اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ ہم شہرت حاصل کریں گے مگر اسے اپنی عبادت نہیں بنائیں گے۔ ہم اسباب اختیار کریں گے مگر بھروسہ صرف اللہ پر کریں گے۔ یہی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت تھی، یہی قرآن کا پیغام ہے، اور یہی آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سچی توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے۔